Hello guys, gawa muna tayo ng avocado shake. Ayan, yung mga kailangan natin: avocado, milk, sugar. Bilis lang gawin. Una, scoop muna natin yung avocado. 3 avocado. Ayan yun ang asukal, depende kung ilan ang gusto nyo. Kung gusto nyo matamis, ayaw nyo ng tamis, ayan ang milk. 1 cup of milk, full cream para masarap. Ayan, saglit lang, diba? Lagyan nyo ng ice para refreshing siya, malamig. Tapos i-blend nyo na. Blend nyo high speed para maging smoothie siya. Smooth yung texture niya. Ayan o, sarap, refreshing. Para lang siyang ice cream. Masyadong siyang smooth. Ayan o. Blend nyo lang na may ayos. Ayun, okay na. Check nyo, baka meron buo ng avocado. Pag ganyan na yung texture niya, okay na yan. Sarap na yan. Mabilis lang, diba? 3 ingredients lang: avocado, milk, tas sugar lang. Tapos lipat nyo na. Ayan, ready to drink na yan. Sarap. Ayan o, refreshing yan. Ayun o, thank you. Please subscribe.